teacher record video ni untuk explain tentang Arrhenius Equation. Okay. So untuk Arrhenius Equation, okay. So highlight dulu yang ni. Okay. Macam mana kita nak menggunakan Arrhenius Equation ini untuk kita nak explain relationship di antara rate constant, activation energy, temperature dan juga A ini melalui calculation. Okay, so kita ada general Arrhenius Equation which is kita ada K equals to A to the exponent to the negative EA over RT. So ini adalah the original equation of Arrhenius Equation. So dalam ni kita ada K bersama dengan rate constant, kita ada A adalah Arrhenius constant ataupun collision frequency factor. Okay, E ni natural log exponent, EA activation energy, R 8.314. R ini adalah gas constant. Okay, R adalah gas constant. T adalah absolute temperature in Kelvin. In unit of Kelvin. Okay, so daripada original Arrhenius equation ni, kita akan simplifykan kepada dua bentuk. Okay, so yang ini yang pertama. Okay, simplifykan dia dalam bentuk ln K equals to negative EA over R. Okay, so ni yang original Arrhenius equation. Kita simplify, okay, kita logkan both ends, kita dapat second equation. Okay, so second equation ini adalah ln K equals to negative EA over R darab dengan 1 over T plus ln A. Okay, ini, okay, awak tulis sikit nota kaki. Ini adalah kita use this equation. Okay, tujuan kita guna equation ni untuk cari nilai activation energy, okay, from graph. Okay, from graph. So, bila kita nak plot graph untuk cari nilai EA, so ln K ni dia akan mewakili axis Y. Okay, negative EA over R ni dia akan mewakili, okay, gradient. 1 over T ni dia akan mewakili X axis. Okay, ln A dia akan mewakili C. Okay, so daripada gradient of the graph, kita akan dapat cari activation energy. Ini kita akan plot graph untuk cari activation energy. Okay, another simplified equation, okay, adalah equation yang ini. Okay, ln K1 over K2 equals to EA over R, 1 minus, okay, 1 minus T2 over tolak dengan 1 over T1. Ini equation yang ketiga. Jadi yang kena hafal adalah equation number 2 dan juga equation number 3. Okay, equation number 3 ni, okay, usage dia adalah kita akan gunakan dia in calculation. Okay, use in calculation. Di mana dalam calculation tu, okay, when two different temperature and rate constant K are given. Okay, ni. So awak kena hafal ln K1 over K2 equals to EA over R darab dengan 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, yang equation number 2 and equation number 3 ni dia asalnya daripada equation number 1. Okay, cuma kita simplify ke dalam bentuk ln. Okay, so equation number 3 ni, okay, teacher akan tunjukkan dulu soalan yang melibatkan equation number 3. Okay, di mana practice question 17, 18, 19 dan juga 20, okay, direlate dengan equation number 3. Okay, alright. So kita tengok 17, 18, 19 and also 20. Okay. Okay, so kita tengok example 11. Okay, untuk example 11, kita highlight dulu. Okay, the decomposition of hydrogen iodide to HI gas kepada hydrogen gas plus iodine gas has a rate constant of 9.51 exponent negative 9 liter per mole per second at 500 Kelvin dan juga 1.10 exponent negative 5 liter per mole per second at 600 Kelvin. So, find activation energy. Okay, so dekat sini, kita tahu yang kita kena relate dengan Arrhenius equation sebab dalam soalan ni dia bagi nilai K, okay, at dua nilai K at two different temperature. Okay, kita tahu temperature tu dia akan memberi kesan kepada rate constant. So ini adalah K1, okay, ini adalah
T1. Okay. Meanwhile, ini adalah K2 dan ini adalah T2. T2. So, kita nak cari activation energy. So, apa yang kita buat? Kita akan gunakan equation ln K1 over K2 equals to EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. So, ini akan dapat satu markah equation dulu. So, dalam equation ni kita akan cari nilai activation energy. Okay, soalan minta kita kira activation energy. So, kita akan substitute dalam equation. Okay, make sure temperature ni dalam unit Kelvin sebab unit kita dekat sini adalah Kelvin. So, kita akan cancel out Kelvin dengan Kelvin. Okay, and then bila kita dapat jawapan, yang ni akan cancel out unit ni. Okay, kita akan dapat dalam unit kilojoule, joule per mole dulu. Okay, and then final answer ni biasanya kita akan convert kepada kilojoule per mole. So, ini dia punya final answer. Okay, alright. So, untuk practice question 17 ni, okay, sama juga dengan example 11. So, teacher nak jadikan ini sebagai homework. Okay, so the rate constant of a reaction at 463 is 2.52 exponent negative 5 as negative 1. So, ini adalah rate constant, okay, at 463 Kelvin. So, maksudnya automatic ini adalah T1, ini adalah K1. Okay, and at 500 K Kelvin, which is ini adalah T2. Okay, so K is 6.30 exponent negative 4 as negative 1. So, ini adalah rate constant yang kedua. So, apa yang soalan minta? Soalan minta calculate ataupun determine the activation energy for the reaction. So, maksudnya awak kena relate dengan eksperimen 11 lah. Okay, nanti you will get this answer. Okay, kalau ada perbezaan dari segi nilai, teacher rasa perbezaan tu sedikit je. Tapi dia still dalam range final answer. Okay, untuk practice question 18. Okay, untuk practice question 18. Okay, the rate of a reaction increases by, okay, dia bagi rate of reaction increases by a factor of 45. Okay, maksud rate increases by a factor of 45 ni, meaning that daripada temperature 1, okay, kepada temperature 2, dekat sini kita ada K1, kita ada K2. Okay, as the temperature rises daripada 25 degree Celsius kepada 55 degree Celsius. So, maksudnya dekat sini 25 degree Celsius, bila di increase kepada 55 degree Celsius, okay, so berapa kali ganda rate of reaction kita ni akan increase. So, maksudnya dia kata the rate of reaction, the rate increases by a factor of 45. Maksudnya dia memberi maksud, K2 over K1 ni adalah 45 kali ganda. Lagi laju. Okay, so ratio K2 terhadap K1 ni adalah 45 kali ganda. So, soalan minta calculate activation energy. Okay, so apa yang kita akan buat? Kita akan guna Arrhenius Equation tu juga. So, kita akan guna, okay, kita akan dapatkan dekat sini ln, okay, K1 over K2 equals to EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, dan di mana kat sini, okay, kita tahu K2 over K1 adalah 45 time. Okay, sedangkan dalam equation dia adalah K1 over K2. So, kita akan masukkan ln. Okay, kita terbalikkan daripada K2 over K1 ni, jadikan dia K1 over K2. So, 1 over 45. Okay, equals to EA yang kita nak cari. Okay, over dengan 8.314 joule per mole per Kelvin. Okay, darab dengan 1 over T2. Okay, 1 over T2 minus 1 over T1. So, T2 kita ni and T1 kita ni semua dalam degree Celsius. So, kita kena convert kepada Kelvin. So, maksudnya dia akan jadi 1 over 328.15 Kelvin minus 1 over 298.15 Kelvin. So, kira lah. Okay, nanti you guys akan dapat final answer seperti macam ni. Okay, itu maksud bila dia bagi rate of the rate of reaction increases by a factor of something, maksudnya dia memberi maksud K2 over K1. Okay, di mana berapa kali ganda K2 ni lebih cepat daripada K1. Cuma bila masuk dalam equation, disebabkan equation ni adalah K1 over K2, kita kena terbalikkanlah equation tu.
Okay, so you're supposed to get 103.116 kilojoule per mole final answer. Okay, all right. And then practice question 19. Okay, practice question 19 ni. Okay, practice question 19 ni sama juga. Ini teacher jadikan sebagai homework. Ya, ini pun teacher jadikan dia sebagai homework. Right? Okay, practice question 9 dia akan refer kepada example 12. Okay, so dia soalan ni kelas dalam exam dia boleh pelbagai bentuk. Maksudnya daripada Arrhenius Equation tu dia boleh tanya pelbagai benda. Dia boleh tanya nilai K, dia boleh tanya nilai activation energy, dia boleh tanya nilai temperature. So untuk example 12 ni, okay, given the rate constant, okay, rate constant K of a first order reaction is 3.46 exponent negative 2 as negative 1 at 298 Kelvin. Okay, so maksudnya what is the rate constant? Okay, another rate constant at 350 Kelvin pula. If the activation energy for the reaction adalah 50.2 kilojoule per mole. Maksudnya ini adalah K1, ini adalah T1. Okay, so soalan minta nilai K2. Okay, at T2 350 Kelvin given the activation energy adalah 50.2 kilojoule per mole. So kat sini kita keluarkan Arrhenius Equation sebab kita tahu kita kena relate dengan Arrhenius Equation ni sebab kita ada dua nilai K, dua nilai T dan relate dengan activation energy. So kat sini kita akan dapat satu markah untuk equation dulu. Cuma dalam equation ni kita nak cari nilai K2 ni berapa. Okay, so kita masukkan dalam equation. Okay, teacher nak highlight kat sini. Okay, activation energy ni dibagi dalam kilojoule per mole kan. So awak kena convert kepada joule per mole. Maksudnya awak kena expand. Okay, ini adalah 50.2 darab 10 kuasa 3 joule per mole. Kenapa nak jadikan joule per mole? Sebab unit untuk R constant ni adalah joule per mole, bukan kilojoule per mole. Okay, so barulah kita boleh cancel atas dan bawah. Kat sini kita akan cancel Kelvin dengan Kelvin. So masukkan dalam formula, awak nak cari nilai K2. Okay, alright. So bila sampai sini, okay, dekat sini, awak letak law ni dekat luar. Okay, letakkan law ni dekat luar. Okay, so kita nak selesaikan K2. Sedangkan, okay, sekarang ni dekat sini kita ada law dalam kita punya equation. So cara nak hilangkan law, awak kena exponent both side. Cari dalam calculator tu, kan, dekat calculator tu dia ada letak simbol law kan, one of the button. Lepas tu awak kena tekan shift. Okay, sebab di atas law tu ada exponent. So button ni awak kena tekan. Okay, so E, power of law, dia akan cancel out. Okay, so sebelah sini pun awak kena exponentkan both side. Maksudnya awak selesaikan dulu EA over R ni, darab 1 over T2 minus T1. Okay, jawapan ni baru awak exponentkan to the power of this answer. So akan dapat K2 ni 0.702 as negative 1. Okay, alright. Okay, so practice question 9 sama dengan example 12. Korang kena cari nilai K2. Contoh kan, okay, the rate constant of a reaction is 3.46 exponent negative 2 as negative 1 pada 350 Kelvin. Okay, calculate the rate constant at 550 Kelvin pula, which is ini adalah T2. So ini adalah T1. So automatic ini adalah K1. So soalan minta cari K2. Okay, if the activation energy for the reaction adalah 20.2 kilojoule per mole. So tengok unit untuk EA ni. Make sure sebab kita punya R adalah dalam unit 8.314 joule per mole per Kelvin. So awak kena convert kilo ni kepada 10 kuasa negatif 3. Okay, right. Next. Okay, next untuk example, tengok sekejap. Okay, untuk example 13, okay, example 13 ni adalah soalan minta cari temperature pula. Okay, so soalan ni dia boleh pelbagai. So decomposition of N2O4 kepada NO2 at 1 degree Celsius with activation energy 58 kilojoule per mole and K1 4.5 exponent 3 as negative 1. Okay. Okay, so kalau decomposition tu berlaku pada 1 degree Celsius, activation energy adalah
Ini adalah EA, 58 kJ per mol. Okay, K1 adalah 4.5 exponent 3 S negative 1. S negative 1. So, at what temperature? Oh, ini 1 degree Celsius ni adalah T1 lah. So, at what degree Celsius? Okay, at what temperature? The value of K2 adalah 1.0 exponent 4 S negative 1. So, ini adalah K2. Soalan minta cari T2 berapa? So, kita akan masukkan dalam Arrhenius Equation sebab dia melibatkan Arrhenius Equation. Dia beri dua nilai K. Okay, melibatkan dua temperature dan relate dengan EA. So, kat sini akan dapat satu markah. Alright. So, bila kita substitute value dalam Arrhenius Equation ni, okay, awak akan cari berapa nilai T2. Okay, so gunakan, ini tak perlu exponent both sides sebab ln awak selesaikan dulu. Okay, jawapan dekat sini. Okay. So nanti awak akan bahagi dengan this value, nanti awak akan dapat nilai T2. Okay, bersamaan dengan 258.94 degree Celsius. Okay, this one. Alright. And then, okay, practice question 20 pun teacher nak jadikan dia sebagai homework juga. Okay, ini pun adalah sebagai homework. Okay, untuk soalan ni, sebelum tu nak clarify lagi satu. Okay, cuba awak tengok nilai activation energy ni. Bila masukkan dalam formula, kena jadikan dia 58 darab 10 kuasa 3 joule per mol. Okay, tengok ni. Sebab nanti kita akan cancel out unit dengan unit yang sama. Okay, alright. So, untuk practice question 20, okay, so if activation energy EA for a certain biological reaction adalah 50 kJ per mol, okay, given EA, okay, given activation energy untuk satu biological reaction, okay, how many times will the rate of reaction increases? Maksudnya dia minta berapa kali ganda rate constant kita tu akan increase bila the body temperature increases daripada 37 degree Celsius kepada 40 degree Celsius. So, ini adalah T1. Convert kepada Kelvin dulu. Okay. Ini T2. Sila convert kepada Kelvin. Okay. So, activation energy diberi. So, bila awak jumpa soalan ni, how many times will the rate of reaction increase ni, dia minta cari ratio of berapa kali ganda K2 ni meningkat daripada K1. So, kita nak cari ini dalam equation Arrhenius Equation. Okay. Jadi, untuk menyelesaikan soalan ni, kita akan guna Arrhenius Equation macam biasa. Okay, ln K1 over K2 equals to, okay, bersamaan dengan berapa? Okay. Okay, sorry. Tak apa, tak ya. Okay, ln K1 over K2 equals to EA over R darab dengan 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, so dekat sini adalah, okay, so korang akan dapatkan ln K1 over K2 equals to EA 58, okay, darab 10 kuasa 3 joule per mol per Kelvin bahagi dengan 8.314, 50 ke 58, sorry, 50. Okay, 50 joule per mol per Kelvin darab dengan 1 over T2. Kalau convert kepada Kelvin, kita akan dapat 313.15 minus T1, 310.15 Kelvin. Okay, so korang selesaikan ini, nanti cari nilai K1 over K2 ni bersamaan dengan berapa. Okay, let's say teacher letak nilai A, contoh. So, therefore, kita nak cari berapa kali ganda K2 ni meningkat daripada K1. Obviously, K2 ni lagi tinggi daripada K1. Sebab temperature lagi tinggi, so K2 lagi tinggi. Cuma kita nak tahu berapa kali ganda K2 ni lagi tinggi daripada K1. So, untuk cari K2 over K1, which is dia punya ratio ni, so 1 bahagi A, jawapan kat atas tadi. So, inilah dia final answer. Okay, berapa kali ganda. So, maksudnya korang kena letak jawapan ni, 1 over A adalah berapa kali ganda times rate of reaction increases.
Okay, so maksudnya ada 3 soalan, 3 practice question yang kena buat related dengan Arrhenius Equation. Okay, yang relate dengan Arrhenius Equation. So, korang kena buat practice question 17, practice question 19 dan juga practice question 20. Okay, thank you class. Assalamualaikum.